Hindi lang sa pagluluto. So mga guys, luto si Kuya ng ulam. Guys, ito yung recipe. So, recipe today. Kita ah! Ay! Recipe today, guys. Watch and learn. Luto na. Learn and watch. Because the gravity of the earth around the world. Ayan o. Sarap. Sarap ng ulam mo. Guys, ganito lang ang diskarte, guys. So, luto, guys. Bago mo sa timplahan, guys, pakuluan mo muna siya, guys, para medyo malambot-lambot, guys. Ibisahin mo muna, guys. Sus! Di ba kaya naputol kanina? Ah. Yung kasunod.